Bagus na. Media takut belakang hambar doang. Tamne bagai hingga sentini cini belberi art develop nang andara Minister bisina tei sengkasi coordination committee khajak kama coordination committee ni sini ara kaise party seminar tei sini protecta bisio tangmai sini proses salok tangmai ra borok samung khamini lonaten kaise je Tipra Motha men achieve je samung khalai tangmai ni ben achievement tama apna tin na chang ora pak salai tin chang program ma sudah ora chang invite khaina ha ka chini o je andara jini je MLA tangmai china da bises khai taka jola tai mandai ni MLA tangma borok kharap na tai china ra jara je o area 19-20 jara je chini basa wei help na pass na public kuntai x sini jara je sini EM MLA tawang ka bakmatina semara kisya program chanjaga sini program sini salchani seminar o seminar bisitina job to buskang ni sini greater Tipra chanmani obni samu khaina katani bhai bhai ki khaina obno thinga chotini ni kapsa obon bagai sinaro khai manjago sini 12 taka jalani sini borong mana MLA suji kolon tai khai manjana sinara 11 mandai ni sini MLA jet na diploma tayo bakin manda khani sinara sini tabune sini chairman borong mana police diploma tai angji tama o bakin sinara block district central job the YTF o bakin sini na pamana sini media rokno tini Nuai Auditorium holo tini Khumulwng coordination committee by Sonsajak one the leadership seminar ka party class mohni manusun obno tini chengoro prai tini belbari RD block ni bisingo prai 19 BC tongo go 19 BC ni leader ro plus ini TWF YTF tai Motha miluino tini o pro workshop program khaijago কক্ষে চিনি নাসিব মুখে হব না চিনি Tipra Motha ni যে কিছু কিছু কারণ যে লেকিং যে চিনি সিনানি দরকার যে কাইসা পার্টি চালমান থাকে চিনি লিডার তাই পার্টি বা যে চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশননি যে কোঅর্ডিনেশন অবরম তিনি চিনি চিনি অরনি মেন যে এজেন্ডা কমন তিনি চিনি जों সেমিনার অফ প্রোগ্রাম থেমেনি কারণ অ প্রোগ্রামও जों नुखा চিনি স্পেশালি অ Khumulwng কোঅর্ডিনেশন কমিটি খা প্রায় 3টা ব্লক और तीन पॉलिटिकल ब्लॉक नहीं 3टा ब्लॉक खब जागो टाकारजला मांडाई ताई सिनी खयरपुर ब्लॉक खब जागो उनकाय अमनय और सिनी चंगेस बनुखा मानथारो सिनी टिटेडिसि हापांनि चेयरमैन बरं मंजो बिस दंगो ताई सिनी मांडाइनि MLA जुग दंगो ताई सिनी ऑनरेबल NDC बो दंगो ताई एक्स EM सं सिनी चंद्र जुगपिनि ताई सिनी अंकल रमनी जत सिक्लार जतन दंपायो सिनी कखयबनो ताबुक जों सिनी बुबाग्रा जे जनो जे आवाज रहरि दंमोन बुबाग्रानि लिडारशिप बनो बुबाग्रानि साख्लायजाक दङ जे तानर गामि आमसे थाङै पार्टीनि ककपिलदि तीन थानसेनि ककपिलदि ग्रेटर Tiprani ककपिलदि Tiprasoni थिनां फ्यूचरनो जों बाहायके सेफगार्ड खायनाय अब तिनि किन्तु बलाय कक साना नाङै तामनि बगै हिमालय जोंनोगो बाक्सा बरक रक जिनि बरक जे ताबो अन्य पार्टी खाय दंनाय रक जिनि अपोजिशन खाय दंनाय रक Tipra Motha तमा ब्लेम आं हायबावनो तिनि सोंनांगौ जोंबो स्पेशली जों जतनो साइमन आंगो बासो बरंमनांसिनि विद्युत दा विद्युत कक सामो बेलेग खनाखा ओमफ्राय खोनावै आंखौ अबांना बहाय खायसे सिजाक बर बसावो Tipra Motha যদি ফ্যাক্টর মাংখাঙ্কাই তিনি চিন দাবিগুলা অনেক কিছু মাংখাম কিন্তু বহাই বরক সিজাক যে তিনি जों ডিপ্রাইভ মানে কারণ থামবা যে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি বাই जों তিনি বায়াস জামানি কারণ তামাংখাঙ্কাই তিনি রিजनल পলিটিক্যাল পার্টি রক ফ্যাক্টর মেন বাগै जों बेबायदिनो जाबाय ताखौ बरम गोनां जे बिद्युत देव बर्मा
বহে বড় সিজাক পর্যন্ত সে তিনি বিজেপি হে পার্টি খাই ন্যাশনাল পার্টি খাই চিনি মঠানো বা চিনি রিজনাল পার্টিনো কমজোরি খাই দं কাंखै তাইবো নেত্রী गोबांमा दङ जे बर रक তিনি দফানে কক সাই ফাইনে রক এডিশন মোর অটোনমিক কক সাই ফাইনে রক তিনি ইচ্ছা খাইनो এডিশন ব্লেম খাই রাং রহया খাই চিন बर पास হই যে খাই দंमनि আর অমনি বিসিংবো বাসা बर তিনি गोबांमा नगोसों मथाया करी बीजेपी थांगा रावनि सामानुगो ताई गोबांमा बर रक नेशनल पार्टी जॉइन खाइमानुगो एक्चुअली आंगरनो आनी वान सम अंगबनो थाङैनो मानो कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बो आबो रदबदल अंगिनो मानो पार्टी তিনি मथा दंमनि खाना बीजेपी थांमनो ताइनि सिबिएम थांमनो कांग्रेस थांमनो थाङैनो मानो फियाबा आनी कयमुं खावबसे आनी जे वान समनि खावबसे जत तिब्रा सारक যারা তিনি চিনি দখন বগি जों सामन खाइ दङ যারা निजिनो एमनभावे प्राउड अंग जे जों 2009 नि सिमेन ग्रेटर टिप्रालेन आन्दोलन खाइ फेनेर अन्य जन सक्से प्राउड खाइ सालै फेबा तिनी जों बसले आन्दोलन खाइकेबा 2009 माने तिनी बसंगा 2023 मैक्सिमम 14 बसरसे आन्दोलन खाइ ताबो जों चिन आन्दोलन याकारिया खाइ चिन ग्रेटर टिप्रालेन जे सेपरेट स्टेट नि ओ जे आइडियोलॉजी याकारि थाना रां तिनी मौ साना मसंगो नरक किफिलि फाइदि दफानो हामनानै बगै दफा जानानै बगै चिन बुबाग्रा जन ताबो रिंनि दङ लिडारशिप गै दङ हयतो अनफॉर्चुनेटली जों फैक्टर मालिया তিনি যদি जों फैक्टर फाइकेंके তিনি इंटरलोकेटर हिंतु मोर ऑटोनॉमी हिंतु बेहतर तिप्राले नि कक हिंतु खासी गिमा बगेमि केंद्र बट अनफॉर्चुनेट তিনি सिदतै नो चिन बर र अमाय जागा थांनि तमन बगै अमनि जिन याको नि जिन तानि तमन को हिना वांसो